Welcome back, guys. In this topic, I'll talk about the numerical from the chapter 4, that is internal equilibrium condition, which is our second last chapter. Okay, so we know that यसको numerical गर्दाखेरि चाहिँ we must know that the hydrostatic equilibrium equation, which dp by dr is equal to, what does it is equal to? We know all that this will be equivalent to minus gm, that is density, divided by r square. And the second thing we must know is that the mass continuity equation, which is dm by dr is equal to 4 pi r square and then density. Okay, so अब क्वेसन चाहिँ कस्तो दिइरहेको हुन्छ भनेपछि let me go back to the question. So it is the internal equilibrium condition है. So internal equilibrium condition, calculate the pressure. Okay, so your question heरौँ. Use hydrostatic equilibrium and a mass continuity relation to find the central density and the central pressure. So I need to find the central density and the both central pressure of a star, whose density is given by this. So what is the density I am given? So my density is given by density, that is central 1 minus r by 2r. Okay, so this is the density given. So we'll first use the mass continuity relation, that is dm by dr is equal to that would be equivalent to 4 pi r square and then d. So that is 4 pi r square. Instead of writing delta, I can substitute this value, that is delta center, or I'll just write this delta dash है सजिलोको लागि. That is 1 minus r by 2r. 4 pi के हुन्छ 4 पाई डेल्टा ड्यास यो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है. अब यो भित्र मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ आर स्क्वायर माइनस आर क्युब अपन 2r. Okay, now dm is equal to 4 pi delta dash r square minus r cube by 2r. अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने m is equal to 4 pi delta dash, this will be r 3 by 3 minus r 4 by 4 to the 8, that will be 8r. This is the equation 1. Okay, so if you normalize this equation, so if I normalize this equation, normalizing means this small m is equal to capital M and this small r is equal to capital R. So this will be equivalent to एउटा r to the power 4 के हुन्छ यो r cube by 3 minus r 4 by 8 r and then 4 pi delta dash, यो r for r काट्यो. So r cube मैले बाहिर ल्याउन मिल्छ 1 by 3 minus 1 by 8 यो 4 pi delta dash हुने भइहाल्यो. यो भनेको 24 कतिले जान्छ 8 3 24 3 हरू जा minus 3. Okay, so that is 5 by 24 and r cube 4 pi delta dash. So it will be equivalent to 5 by 24 r cube 4 pi delta dash. So this is the mass equivalent relation. So from here I can get the density as 24 m divided by 5 r cube and 4 pi. So this is the density that I'll be getting from here. Okay, ओके, एउटा यो 4 त छुटिहाल्यो नि हैन, भनेपछि 8 minus 3, this is 5 5 4 जा 20, यो त 20 पो हुन्छ त. 20 divided by 24 20. So 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 10 जा 20 2 6 जा 12 2 5 जा 20. So it will be equivalent to 6m by 5 pi r cube. So there is a density. Now the next step is to use the hydrostatic equilibrium equation, that is minus g m delta divided by r square. So instead of writing m, I can write this equation with this equation. Okay, so where is the equation? This equation 4
pi delta dash r cube by 3 minus r4 by 8r. So 4 pi delta dash 4 pi delta dash, and inside that is r cube by 3 minus cube by 3 minus it is given as r cube by r square by r cube. Okay, r square r cube by 2 r cube by 2r r square. ओके, यो भयो. अर डेन्सिटी त डेन्सिटी छँदैछ. डेन्सिटीको ठाउँमा चाहिँ I can write it as, since it is a delta central, so I am writing this. Okay, divide by r square. अब यहाँबाट r square मैले कमन लिन मिल्छ. r square मैले कमन लिएँ भने 4 पाई डेल्टा ड्यास r square मैले कमन लिन्छु. यहाँ के बच्यो 1 minus r by 2r, र यो डेल्टा ड्यास के हुन्छ डेल्टा ड्यास स्क्वायर हुन्छ. यहाँ 1 minus r by 2r बच्यो, देन r square. ओके, सो अब के हुन्छ यो r square र यो r square काटिन्छ र यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के हुन्छ डेल्टा ड्यास g, यो माइनस है अगाडि 4 पाई यो डेल्टा ड्यास पनि होइन, यो 4 पाई g डेल्टा ड्यास स्क्वायर भइहाल्यो. देन यो के हुन्छ 1 that is 1 minus r by 2r and then 1 minus r by 2r, and so that will be equivalent to oh यो त r cube by 3 पो हो त. सो यहाँ मेरो मिस्टेक भएछ. r cube by 3 then r4 by 8r, r4 by 8r. so if I take the equation, then यहाँ चाहिँ r by 3 बच्ने भयो, यहाँ चाहिँ r square by 8r हुने भयो. ओके, सो यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने r by 3 minus r square by 6r minus r square by 8r minus r cube प्लस हुन्छ, माइनस माइनस प्लस 8 to the 16 r square. ओके, सो म के गर्छु यसलाई अब म के गर्छु I'll just integrate it this value. ओके, सो मैले के हुन्छ dp by dr भन्छ p is equal to के हुने भयो rho dash square, that is 4 pi g, यो चाहिँ r square by 6 minus r cube by 18r minus r cube by 24r. okay, plus r4 divided by 64 r square. so r square सबै क्यान्सल भइसकेपछि यो सबै क्यान्सल भइसकेपछि र डेल्टा ड्यासको भ्यालु मैले कहाँबाट राख्न मिल्छ यो भ्यालु. ओके, यो भ्यालु मैले के गर्छु डेल्टा ड्यासको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्छु. सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि मेरो फाइनल एन्सर इट विल बी न्युली इक्वल टु, तपाईँले सब्स्टिट्युट गर्नु होला, which is 4 pi g. okay, so there is 4 pi g into 36 into 49 25 into 576 and m square upon r to the power 4. so now this central pressure, this is the central pressure. okay, so now P central pressure is, I can write this as a directly proportional to m square upon r to the power 5. so if I want to find out the pressure at the very center, so without integrating मैले के गर्न सक्छु r को भ्यालु मैले r is 0. okay, inside the center, so r को भ्यालु सबै 0 राख्यो भने then I can calculate the pressure at the very center. okay, so these are the two ways that I can do. okay, this equation. so अब तपाईको के हुँदैन, तपाईको क्वेशन यस्तै खाली सोधेको हुन्छ
तपाईँको फरक के हुन्छ, यहाँ तपाईँको यो दिएको छ 1 माइनस आर बाई 2r, अब 2 को ठाउँमा 8 दिन सक्छ, अब यो माथि r को ठाउँमा r स्क्वायर दिन सक्छ। सो द क्वेसन विल बी ओभरअल सेम। ओके, सो त्यसमा त्यस्तो केही फरकहरू हुँदैन। ओके, सो द्याट इज हाउ यु क्यान डु इट। So I hope you guys get this how it can be done. So next question garam. Okay, so then I'll just bid goodbye to you guys. So I have given that calculate the pressure at the half the solar radius, assuming the hydrostatic equilibrium. So the solar the star that I'm studying, it is in hydrostatic equilibrium, so I need to find out the pressure at the half of the solar radius. So it is very easy. What I can do is, from the formula, that is dp by dr, which is the hydrostatic equilibrium, that is a pressure formula हो हैन, that is the pressure equation of the hydrostatic equilibrium के भन्छ यसले gm by r square. Okay, so अब यो mass भनेको के हो, it is density into volume, which is 4/3, that is pi r cube हैन, किनभने यो r को since I'm trying to find the value in the half of the solar radius, that is I'm taking the radius as my function. So since this is a function of the radius, so I need to evaluate it into the form of radius. So त्यही भएर मैले m लाई ब्रेक डाउन गरेको है। सो यो ब्रेक डाउन गऱ्यो भने मुनिपट्टि r स्क्वायर छ त्यो क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भइसकेपछि नाउ आई विल गेट द फाइनल एक्सप्रेसन एज 4 पाई g डेल्टा स्क्वायर 3r. सो अब के गर्न सक्छु, सिन्स दिस भ्यालु इज कन्स्ट्यान्ट, दिस भ्यालु इज कन्स्ट्यान्ट, दिस भ्यालु इज कन्स्ट्यान्ट, दिज आर नट द फङ्सन अफ आर, सो एउटा मात्र सिङ्गल आर भयो। नाउ देन आई क्यान क्यालकुलेट ओर डु माई न्युमेरिकल। अगाडि किन गर्न मिल्दैन, सिन्स इट इज द फङ्सन अफ आर, सो आई एम ट्राइङ टु क्यालकुलेट द pressure in the half of the radius, so I am taking the r as a function. So those quantity which are the function of r, I must substitute it as a function of r. अनि जुन बाँकी हुन्छ फङ्सन अफ आर एउटा मात्र बाँकी हुन्छ, त्यसपछि मैले त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्ने हो। ओके, सो द्याट इज द मेन आइडिया हियर। सो कन्सिडर सिन्स एट द सर्फेस तपाईँको स्टार भयो, स्टारको सर्फेसमा त प्रेसर अलमोस्ट जिरो हुन्छ, बिकज प्रेसर सबभन्दा म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ, बाहिर त जिरो हुन्छ। एन्ड अल्सो एनदर condition that I can assume is that ओके, सो मैले के गर्न सक्छु, द्याट इज फ्रम भित्रबाट द्याट इज पी टु 0 गर्न सक्छु, द्याट इज 0, and then it is given at dp. Okay, so it will be equal to 4 pi g, it is density co square by 3. Since I am trying to find the pressure at the half of the radius, so that is by half of the radius to r naught and r dr. So यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि integrate गरेपछि, that is very simple to find, that is 3 0 square r naught by 2 को whole square minus r naught को square, that is 1 by 2. Okay, यो simple algebraic integration हो, you guys can do, minus pi by 2 g square r naught को whole square. Okay, so I know the value of the r naught को value मलाई दिएकै छ। नाउ यो डेन्सिटी को लागि चाहिँ के गर्ने, डेन्सिटी भनेको के हो, I already told you that this is mass by volume. Okay, so that is m by 4/3 pi r cube, which is 3m by 4 pi and then r cube. Okay, अब यो सबै दिएको भ्यालुहरु जस्तै मास दिएको छ मलाई, r दिएको छ, यो भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरे भने आई विल फाइन्ड आउट द्याट इट इज 1410 kg per meter cube. Okay, so density पनि थाहा भयो, ग्राभिटी होइन, द्याट इट इज इक्वल टु 6.67 into 10 to the power minus 11. r naught को भ्यालु दिएको छ, सो यो सबै गरे भने I will get the value 10 to the power 14 Pascal. Okay, so this is how we can solve this equation, this problem. Okay, I hope you guys got the concept. Okay, so these are the equation, and okay, so see you guys. Okay, so let me just try to give you the second one answer. Okay, so यसको लागि चाहिँ के गर्ने, so I need to find out the pressure. Okay, I need to calculate the value of the radiation pressure, okay, at the sun at the 1/3 of its radius. So this is very similar to this. Okay, but यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, p is given by 1/3 a to the power t to the power
4, since it is asking as a radiation pressure, that is a radiation pressure. Okay, but using the non degenerate case, okay, so pressure के हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ rho kt, that is it is a density, mu, and then it is a function of f. Now t, अब यो t को ठाउँमा मैले I can substitute as p mu m h divided by rho k. Okay, so mh हामीलाई थाहा छ, mu I can calculate, mu चाहिँ हामीलाई दिएको छ, mu यहाँ दिएको हुनुपर्ने हो है, 200. ओके, x को भ्यालु दिएको छ, y को भ्यालु दिएको छ भनेपछि x प्लस y प्लस z इक्वल टु 1 हो. z को भ्यालु भनेको 1 माइनस x र y को सम त्यहाँ आइहाल्छ. देन आई क्यान युज म्यु एज अल्फा x प्लस बिटा y प्लस गामा z, र नन डिजेनेरेट केसको लागि चाहिँ इट विल कम आउट एज 8x प्लस 3y प्लस 2z. अब x y z को भ्यालु यहाँ हाल्नु, यो म्यु आइहाल्यो, के को भ्यालु दिएको छ. ओके, सो यो सबै भ्यालु दिएको छ. ओन्ली थिङ द्याट रिमेनिङ इज पी. पी को भ्यालु कसरी निकाल्ने, यो फर्मुला लाउने, त्यसपछि यो गर्ने, यो गरिसकेपछि इन्टिग्रेसन लिने, इन्टिग्रेसन लगिसकेपछि फाइनली आई क्यान गेट द पी को भ्यालु. यसरी इन्टिग्रेसनबाट यो एक्सप्रेसन यस्तो आउँछ. ओके, सो यो आइसकेपछि त्यसपछि यहाँ राख्ने, यहाँ राखेपछि देन यु क्यान गेट द भ्याल्यु. ओके, सो देन यु क्यान त्यसपछि टी को एक्सप्रेसन, पी को जुन एक्सप्रेसन हुन्छ पी को एक्सप्रेसन यहाँ राख्ने, त्यहाँबाट टी को भ्यालु आइहाल्यो. ओके, टी को भ्यालु आइसकेपछि टी को भ्यालुको ठाउँमा त्यो सब्स्टिट्युट गरिदिने, अनि त्यसपछि प्रेसरको भ्यालु आयो. ओके, मात्र यो पी को भ्यालु चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने, सिमिलरली अगाडि जे गरेको थियो त्यही गर्ने. अब यहाँ r0/2 चाहिँ यहाँ r0/3 हुने भयो, सिन्स इट इज आस्किङ एज मी एज अ 1/3 अफ इट्स रेडियस. सो आई होप यु गाइज गेट द न्युमेरिकल कन्सेप्टहरू है. सो अब लास्ट च्याप्टर एउटा बाँकी छ, एन्ड देन यो च्याप्टर फिनिस हुन्छ. ओके, सो सी यु गाइज इन द लास्ट च्याप्टर. ओके, सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियोज. ओके, के त्यस्तो नबुझेको छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला. I'll be more happy to assist you guys. Okay, so thank you.